Zdravo svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci. Danas za vas pripremam pitu. Pita sa kupusom ili kupusnjača. Već smo je davno jednom pripremali, idemo ponoviti recept za ovu omladinu što ne prate baš kako se kuha, a trebaju da nauče kako se priprema jufka. Dobro, za jufku imam već spremnu, ali imate video sve fino u detalje objašnjeno da dijete može napraviti jufku i razviti. Pa eto, nadam se da će i omladina propratiti i naučiti. Dakle, imam jufku, imam sve što mi je potrebno, tu mi je malo luka, začne, ulje, ali prvo što treba da uradimo jeste, prije nego što počnemo razvijati pitu, jeste da glavicu kupusa, ovo je neki mladi kupus, sreća pa nije neki kineski, dobro operete, odrezat ćemo ovaj vrh i kupus sitno ili naribajte ili nožem onako, kao za salate, tanko, fino. Da vidimo kakav je unutra, ma gledajte, baš je mlad, fin, ja ću to nožem ovako tanko. Evo vidite koliko smo dobili nasjeckanog kupusa. Neko bi rekao od toga ima puno, međutim nema, zato što će se sada kupus da malo dinsta, malo ćemo ga prepržiti i on će fino da spadne dole i dobit ćete jednu onako finu solidnu pitu od nekih 28 do 32 cm tepsije. Vidjet ćemo kako će nam se jufka razvijeti, to nam je najvažnije. Sada ćemo u jednu šerpu nasuti malo ulja, jedno, 2, 3 kašike. Ulje zagrijte, da vidimo. Na zagrijano ulje dodajemo jednu glavicu sitno sjeckanog crnog luka. Propržite kratko, nemojte da vam zagori. A da vidimo šta nam se to krije u ovoj drugoj tepsi ispod papira. O, gospođa. Zgorče mi luk, gospođo. Odmah ćemo na ovaj dinstani luk, vidite kako to brzo ide, dodavati kupus. Posolite i promiješajte. Polako da ne napravite nered. Evo ga. Vidite, nema tu puno kupusa. Ono što hoću da vam naglasim, što je meni vrlo bitno, da ja uvijek ostavim malo onako da uhvati boje, vidite dole na ovoj šerpi. Odmah će i kupus poprimiti drugačiju boju i drugačiji miris, ljepši i ukusnije. Tako da, ukoliko hoćete, naravno, malo ga prepržite. Ukoliko ne, dovoljno je samo da ga izdinstate. Kad ga posolite, on će odmah dole da spadne. Još jedno 3, 4 do 5 minuta, eto, i kupus je spreman. Mi ga ne možemo sada odmah koristiti za pitu jer ovako vreo kupus ili uopšte bilo koju smjesu kada stavljate na jufku ona će se sva zalijepiti za bošču ili stolnjak kako li već zovete i nećete biti u mogućnosti da smotate pitu. To je jedna od mojih početničkih grešaka. Kada sam bila dijete nisam znala, ali sve se može oprati osim obraza, jel tako? Tako je. Dakle, ostavit ćemo ovo da se ohladi. Prije toga ću staviti malo bibera. Obavezno biber u kupusnjaču, to mi je podmoranje. Promiješate, možete prebaciti u neku drugu posudu da se brže ohladi, neku staklenu koja je već hladna sama od sebe, a ova šerpa je vrela sama od sebe, tako da ćete skratiti postupak pravljenja ručka. Idemo dalje, sve imamo spremno, kupus se i ohladio i prehladio. Idemo za poslom, kako rekoh, ovdje imamo jufku koju smo pripremili ranije tako da nam fino odmekne. Tu ćemo na sredinu staviti malo brašna, znate već kako to ide sa jufkom, nadam se da ste naučili, ako ništa ono bar pogledali. Da vidimo. Tako. Još malo brašna da se ne uhvati kora i ostavimo je da odmara. Krećemo sa razvijanjem jufke. Ne dajte stolnjaku da hoda.
Idemo razvući tijesto u nadi da će biti kao fudbalsko igralište, a sve su prilike, zato već osjetim pod rukom da se ponaša kao guma. Gledajte ljepote. Vidite. Još ću probiti prstom, budala. Morate malo biti i ozbiljni, ne možete biti samo ovako neozbiljni. Prije nego što krenete da napunite jufku, prije nego što krenete praviti pitu, probajte da li vam je kupus dovoljno slan i eventualno ako treba još bibera, to je sve stvar ukusa naravno. I onda ćete redati. Ukoliko vam je prevelika jufka sa ove strane s koje motate, slobodno otkinite ove ivice da vam pita ne bi bila predebela. Ovo naravno nećete ni pošto bacati, od ovoga pravimo onu pituljicu, samo da joj ja nađem mjesta. Evo tu negdje na šporetu. Ovo ćemo sada fino da smotamo. Nemojte da vam je predebela jufka, dovoljno da jedno, dva, tri puta da svrnete i onda lagano povlačite za sobom da istanjite ovu sredinu jufke. I kako smo naučili, nećemo je odmah otkidati. Zašto? Zato što će vam jufka pobjeći tamo, a vama treba da ostane na tom mjestu tako rastanjena. Pa prije nego što otkinemo, idemo sa novim slojem kupusa. Moramo i tepsiju pripremiti u kojoj ćemo da pečemo. Namažite znači i dno i ivice okolo da vam se pita ne zalijepi. A mi ćemo sada da odrežemo ovaj prvi namotaj. Naravno i ovo debelo sa strana otkinete i sve to ide na onu hrpicu prvu. Nema bacanja. Ovo je najljepši dio pite kada se ispeče na onoj foliji. To sam vam već jednom pokazivala. Ovo ćemo sada da motamo u krug, a vi ako hoćete možete i uz vrkove. Evo ga. Prvi je gotov, idemo dalje. Imamo još ovaj i još jedan. Toliko fila imamo, a toliko nam ima i jufke. Rernu smo uključili da se zagrijava. I evo je pita gotova. S tim da još moramo samo malo da je namastimo. Samo malo, nemojte previše. Zašto? U stvari, ja ću koristiti, domaći kajmak. To kad se zalije domaćim kajmakom, ljudi moji, kakav burek, kakvi bakrači. Dok se naša kupusnjača ispekla, ja sam smotala i crnu maslancu jer imam pečeno pile. Sve to u mene nema malo, svega pomalo. Sada ćemo fino da zalijemo ovu pitu. Ukoliko imate domaći kajmak, vidite kako je on žut, mastan. Pogledajte. Ukoliko nemate, onda malo vrhnja, malo mlijeka, neko masnije, onako kiselo vrhnje, čisto da je malo omekšate. Sad nakon ovoga, ova pita ide malo u rernu da se onako upihtija. Nije obavezno, ali ja volim tako onako da se baš fino sjedini sa kajmakom i to bi bilo to. Eto, to naravno ostavljam vama da li ćete zaliti ili ne. Evo je samo minuta u rerni. Evo vidite kako se taj kajmak fino ušuškao u tu pitu, a ova crna maslanca ide na pečenje. Eto, to bi bilo sve za danas. Obavezno napravite kupusnjaču.
Možda ne volite vi, ali pitajte ostale ukućane ili goste. Evo recimo ja pripremam ovu kupusnjaču za moju prijateljicu i mene. Ovi ostali će jesti crnu maslancu i piletinu, bit će tu još nešto, ali uvijek ima neko ko voli ovu pitu, a možda ne zna ili nije jednostavno stručan razviti pitu. Tako da napravite i uživajte. Ako vam se dopada, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!